नो बाबा सद्याचे आनीक 6-7 म्हयन्यांनी असेंब्ली इलेक्शन्स आसा. आमी लास्ट टायम लोक पळयल्लो खणांक सपोर्ट केला कसो आशिल्ले कशें कितें आशिल्लें. सो असेंब्ली इलेक्शनाक लव खंय आसतलो, लव इलेक्शन झगडटलो हो पार्टये बराबर आसतलो खंयचे पळय आपूण इंडिपेंडंट वयतलो. जवळ जवळ 5 वर्सां जायत हांव इलेक्शनाच्या म्हणजे पॉलिटिक्सांच्यान मातसो पयस आशिल्लो, पण 2017, 18, 19 2 वर्सां अशें डिवेलपमेंट जावपाक लागले की एक फॅमिलीन दुसरो म्हणजे कांयच न्ही, आपुणूच म्हणजे सगळें राजकारण गोंयचें एक फॅमिलीन केलें तें. आनी थंयच्यान मागीर म्हाका एक मातशें एनकरेजमेंट मेळ्ळो, इन्स्पिरेशन मेळ्ळें आनी त्या इन्स्पिरेशना वयल्यान हांवें थोडो मुवमेंट केलो. तेजो पर्याय तेजी परिणिती अशी जाली की 2-3 नॅशनल पार्टीज, 2 लोकल पार्टीज म्हाका एप्रोचीय जाल्यो आनीक पॉलिटिक्साक जॉयन जावं म्हणून तेंच्या पार्टीक जॉयन जालो. पूण 2019 बी इतकें हें आशिल्लें टर्मोयल आशिल्लो पॉलिटिक्साचो की खंयचो स्टेप घेवपाक इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. खंयचो स्टेप घेवपाक इट वॉज लायक सुसायड. आनी खूब लोकांक हांवें सांगलें आय डोंट वॉन्ट टू कमीट एनी पॉलिटिकल सुसायड. हाराकिरी आमी जर हें करतले जाल्यार इट शूड बी फॉर द पार्टी, इट शूड फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल. अशें करपाक जाय म्हणून आय केप्ट क्वायट. आनी प्रत्येकाक हांवें सांगलें कितें लेट मी डिसायड, लेट मी थिंक. अशें करून 2 वर्सां काडल्या. अजुनूय पार्ट्यो येता. आय हॅव नॉट टेकन एनी डिसिजन येट खंयच्या पार्टीक जॉयन जावपाचो, कोणाक जॉयन जावपाचो, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो. आय हॅव टोल्ड पीपल, माय सपोर्टर्स ऑल्सो, इट इज बेटर टू स्टे एट होम, लीव पॉलिटिशियन्स टू स्टे एट होम rather than go into bad politics as I did in the last 10-15 years. तशें जावं नये म्हणून आय एम प्लेइंग व्हेरी सेफ गेम. So is Lavu better thinking of staying at home or will contest the upcoming assembly polls? नाही, लोक अप्रोच जाता, पार्टीज अप्रोच जाता आनी नॅशनल पार्टी जेन्ना पळय म्हाका अप्रोच जाता देन आय फील दॅट आय एम समथींग आनी I am having weightage as far as my character is concerned. No, but is Lavu interested to contest? Yes, of course. You are interested to contest the upcoming assembly polls? I am very much interested. I will take right decision to take a right party or right step in politics. No, Lavu party magir. पण तुम्ही contest करतले? Yes, I will. Upcoming assembly polls. Would it be in Ponda only or आणि कितें आसतले? नाही, पळोवंक जाय. हांव खंयच्या पार्टीक डिसिजन जॉयन जाता, इंडिपेंडंट रावता, देन आय हॅव डिसायडेड वन पार्टी जर जाता, पार्टी सांगता थंय म्हाका वचचो पडटलो. आनी त्या खातीर हांव आय कॅन नॉट डिस्क्लोज एट दीस स्टेज, बट आय विल बी कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. No, but first love would be Ponda constituency or dusre? It depends on the party. Not ruled out. Not ruled out. Not ruled out. Even there are so many. Chiradia. ना, देर आर सो मेनी. म्हणजे दोन अश्यो प्रपोजलां आयल्या अमूक कडेन हें कर, अमूक कडेन हें कर, बट वी हॅव टू सी. कारण कित्याक हांव जर खंयच्या एका पार्टीक जॉयन जाता, ते पार्टीक जॉयन जातकीर आय कॅनॉट गो अगेन्स्ट इट, सो आय कॅनॉट डिस्क्लोज इट एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. When you talk about national parties, it is the only Congress and BJP सद्याच्या परिस्थितीन आम आदमी पार्टी जाय. Anybody has approached? BJP तो तुझं नातें लागीं आसा म्हणून आमकां एक गमता खबर आसा. देर आर पार्टीज. हांवें तुका सांगलां की तिगांनी अप्रोच केला. नॅशनल पार्टी आसा आनी लोकल पार्टीजूय आसा. देर आर पार्टीज. पूण तूं 100% कॉन्टेस्ट करतलो? न्ही, आतां जो पळय आतां हें जाता पार्टीज विचिता, पूण कॉन्टेस्ट करपाचे विचार तुमी ऑलरेडी तयार केला. पळय आय वील हॅव टू थिंक ऑल पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, प्रॉस एंड कॉन्स विचार करूनच म्हाका डिसिजन घेवचें पडटलें. When in 2007 हांव पळय जॉयन जाल्लो, आय हॅड नॉट यूज्ड ऑल दीस प्रॉस एंड कॉन्स. तेन्ना वापर हें करूं नाशिल्लें, विचार केलो ना आनी हेस्टिली आय टूक डिसिजन एंड स्टील आय एम रिपेंटींग फॉर दॅट. So that you are repenting that you joined MGP? Sorry? You repent that you had joined MGP or you repent that you had supported BJP? Actually, I am not repenting for joining MGP. MGP. But supporting BJP? I am repenting for converting that
किंवा allowing that party to be converted into a private property, family party. family party. Okay. But are you repenting also that you supported BJP? Or you are not repenting on No, that? no. For BJP support केला म्हणून हांव रिपेंट जायना कित्याक BJP also supported me in 2012. That is why I became MLA. ओके. हे फावट लवूचो रोल पत्तोय तोच आसतलो की MGP घरा धाडपाची ओ कितें? इन सम कॉन्स्टिट्युएन्सीज एटलीस्ट. I don't want this our party, MG party, to be converted into a private property. Ah. And for that purpose, I will do anything. So you will go to any extent, I will go to any extent. not to hold that, change that MGP party into a private party. It is very bad न्ही. महाराष्ट्रान पळय आसा, महाराष्ट्रान उद्धव ठाकरेचे किंवा शिवसेनेचे जर कोणी एक्झाम्पल दिता, then it is very bad. उद्धव ठाकरे और बाळासाहेब ठाकरे never contested election because of that their party is with them. हांगा काय जालें सगळें एंटायर फॅमिलीक इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक जाय आनी म्हणटा बहुजनाची पार्टी वापरता फॉर बेनिफीट ऑफ सेल्फ. लव बाब लास्ट 2 वर्सां बाय इलेक्शन जालेल्याक आयज पासून ती पार्टी तशीच आसा म्हणटा तुमी, चेंज कांय जावंक ना? ना जावना, चेंज जावना. हू इज टेकिंग डिसिजन? म्हाका तुका हांव सिंपल क्वेश्चन विचारता. 16 मेंबरांनी एकदां डिसिजन घेतलें, नाना बांदेकराक हांगा हो घेवया, एडवायजर म्हणून कमिटीचेर घेवया, युनेनिमस डिसिजन जालें. तेजेर मागीर कांयच डिसिजन, रातच्या घरा कडेन वचून डिसिजन चेंज जाला, नाना बांदेकर आउट. देखीक कशें जाता? वेन पार्टी जर पार्टी डिसिजन घेता, पार्टीक से आसपाक जाय. नाना बांदेकराक तुमी ऑफर दिया, नाना बांदेकर लेट हिम से लेटर. ओके. लवूचो रोल कसो आसतलो जेन्ना अशी अटकले आयको येता की श्रीपादूयांनी म्हटलेलें आसा हरकत ना ट्राय केल्यार MGP कडेन अलायन्स हो ट्राय केल्यार. समज फाल्यां BJP MGP जाल्यार लवू खंय उरलो मागीर? पळय, आय एम नॉट काउंटिंग वन एनी this party aligning with this family party. So you are not in favor of BJP aligning with MGP party? That is let them No, because तुम्ही would you situation. suggest also because तुम्ही एक time BJP support करून जिखून आलेलो न्ही candidate. So would you like to would you also say that Political decision, as far as I know, the present information I am getting, they are not deciding in Goa. That will be decided in Delhi. Whatever is. And you feel that BJP won't go in alliance with MGP then? पण आता दिसता तशें. आता जर एक फॅमिली मेंबर म्हणटा आपण 12 सीट 18 सीट कॉन्टेस्ट करतलो, 12 सीट दिल्यारूच आपण अलायन्स करतलो अशें म्हणटा. कळ्ळें? 12 सीट खंयचे नावेली नुवें बाणावली अशें जर ताका 12 सीट दिल्या आनी दे वील कॉम्प्रमायज ऑन दीस ऑल्सो. लास्ट टायम ऑल्सो इन 2012 दे हॅड कॉम्प्रमायज ऑन नुवें आनी बाणावली. तशें जावपाक शकता, दे वील कॉम्प्रमायज न्ही. आमी खंय म्हटलें 12 आमकां हेच जाय. No, but तेन्ना लवू खंय उरतलो? समज तूं फाल्यां बिकॉज यू हॅव सपोर्टेड BJP. पळय, आय केम इन टू पॉलिटिक्स बाय डिफॉल्ट. सो आय एम waiting for that opportunity. Default only. Default. So फाल्यां समज And I have seen so many people trying to enter into politics, spending lot of money. I know शिरोडा फाटल्या खेपो 14.5 कोटी रुपये मोडले. 2017 पिवळान 8.5 कोटी मोडले आणि 2017 फोंड्यान एका कॅन्डिडेटान 9.5 कोटी रुपये मोडले. इतले मोडले आनी दे आर नो वेर. So what will be Lawu's role, main role, to keep MGP out of politics or what it is? I am not saying MGP. MGP out जाल्ली नाका म्हाका. MGP आसोकूच जाय बेगीन. But it should not be converted into a family party. So तुका ते मनीस नाका कोण ते फॅमिली चलयता पळय ते. त्या मनीस अशें काय ना. इट शूड नॉट बी अ फॅमिली अफेअर न्ही. कोण डिसिजन कोण घेता? घरा कडेन डिसिजन घेता ती. बोर्डार या डिस्कस करा डिसिजन घे न्ही. That is what my point. No, but what will be your role in upcoming assembly elections as far as because my role you just wait and watch. But you will contest. I will contest. Thank you, sir.